Madhabahu ya chini ni kile kikitu kia kidini kenye nilikwambia mkiingilio yangu. Kile kikitu kenye walikuwa wanajenga na mawe na udongo, sasa wanakijenga chini. Manake kwenye mtu anaweza akasimama kwa udongo na anachinja mnyama wake pale na anamtoa pale bila ya kupanda juu. Manake ni kitu kenye haungepandaka hata kumeza hivi juu mtolee Mungu. Hapana. Na wanafanya vile juu ya nini? Ni juu hata kuhani mfupi pigme naye aweze kumtolea Mungu kwa ile madhabahu. Tandiske sasa itakuwa madhabahu ya juu, hatuna bezo ya wapigme, ni watu warefu tu ndio watatumika kwa hiyo madhabahu. Msikamate kwa hali ya mwili. Msikamate kwa hali ya mwili hapana. Kimo yenye niko mimi nazungumzia ni ile yenye Paulo anasema mu Efesiens chapitre 4 verset 14. Tuko mali mpaka tufikie kwa kimo, kwa taye ya Yesu Kristo. Sawa? Ile mtavielewa hapa niko mimi naongelea ya madhabahu ya juu paske iko vigumu sana. Ni rahisi niandike madhabahu ya chini msilabise bila kujirefere kwa ya juu, na ni vigumu ni explique madhabahu ya chini bila kujirefere kwa ya juu paske sasa niko mimi naandika siku yake na kunipoze question. Hapana, mimi nakuwaka na siku yake naangalia attention za watu eske niko wanaelewa wala hawaelewi. Mimi nakuwa mimi naandika selo yenye niko convaincu. Mesani niko mimi nafundisha, mimi nakuwa mimi naangalia kama hamuelewi mimi nabakia pale. Ndio maana unaweza na mimi na repete fasi moja mara mingi, maana yake mimi naona ba mingi hawaelewa kenye niko mimi namaanisha. Sawa? Nimesema hivi madhabahu ya chini ni kifaa kenye kilijengewa chini, akikujengewa juu. Kwenye walikuwa wanamtolea Mungu sadaka ilikuwa chini, wanaijenga chini. Mungu anamwambia Musa usijenge juu, uijenge chini. Sawa? Hapa kwanza uichukulie sawa vile madhabahu, paske sitakwambia madhabahu inamaanisha nini na siafika mu revelation ya madhabahu. Sasa itakuwa vigumu, somo itaishia pale. Sawa? Sikini kwamba sasa madhabahu inamaanisha hiki na hiki, somo inaishia pale, hatuna uwezo wa kuendelea. Kesho tuna introduce kwa wengine. Na kwanza uikamate kama madhabahu. Probleme kwenye unaweza shindia kuelewa ni saa yenye niko mnasema madhabahu ya chini sambo. Ile ilitaka maanisha nini? Hapana, visikie tu vile kwanza mimi nakwambia kitakuya funuliwa sasa na kile kile kitafanyika mwagano jipya. Make tanki tuyafika mwagano jipya, kamata madhabahu kwanza saa vile kimlima kenye wanajenga kia udongo na majio wanakitia fasi moja. Sawa? Wanakipandisha poke waanze tolea Mungu sadaka hapo juu. Kikamate vile vile bila kutaka kupata revelation yayo. Revelation taipata ni mwagano jipya. Musa alikataziwa asijenge juu, aliambiliwa aijenge chini. Na akatii agizo la Mungu akajenga chini. Mungu anampatia condition Musa na kumwambia kama ile madhabahu asipime kuifanya vile yeye atapenda. C'est sûr que ni madhabahu ya chini meifanyiziwe vile Mungu yeye peke atapenda. Aijenge kwanza chini, ile ni agizo la Mungu, asijenge juu, aijenge chini. Ikuwe madhabahu yenye iko chini wala isipandake juu. Sawa? Ile ni agizo yenye Mungu anamwagiza Adamu. Musa. Manake Musa angelijenga juu na Mungu alimwambia aijenge chini, angelikuwa na probleme na Mungu parce que alikuwa amedesobéir Mungu. Mais Musa kuijenga chini alitimiza agizo ya Mungu. Sawa? Tutafute composition ya hii madhabahu ama tujifunze kuhusu composition ya ujenzi wa hii madhabahu, na pale tutakuwa mu chapitre 2.a ya silabise yetu. Chapitre 2.a ujenzi wa madhabahu ya chini. Kama hii madhabahu ya chini ilikuwaka inajengewaka. Mungu anamwambia Musa wakati yenye walikuwa ndani ya jangwa ajenge madhabahu kwa njia ya udongo. Mimi nasema sawa? Pale tuko mu Exode chapitre 20 verset 24. Musa atajenga madhabahu kote kwenye Mungu atamwambia. Kitu cha kwanza aijenge madhabahu ya udongo. Ajenge madhabahu ya udongo tu. Wala aijenge madhabahu ya mawe.
Manake Mungu anamwambia Musa, muhiyo madhabahu ya chini atajenga aina mbili za madhabahu, atajenga sote mbili ya madhabahu. Kuna wakati atajenga madhabahu ya udongo na kuna wakati atajenga madhabahu ya mawe. Kwa nini? Ni kwa sababu Israeli wako ndani ya jangwa. Na ukumbuke, hapo ndani ya jangwa walikuwaka wanaenda selon uongozi ya ile niwe ama niwaje yenye ilikuwa inawaongoza. Ukisoma Nombre chapitre 9 verset 15 mpaka 22. Hesabu chapitre 9 verset 15 mpaka 22. Hakuna siku yenye wana wa Israeli waliendaka kujenga kambi yao kwenye wanapenda. Hapana. Hiyo nguzo kolone ya moto ilikuwaka inakuja usiku, kama vile saa hii inakuja inawaka juu ya tante yao. Wanaanza vunja deja tante zao na kujipanga kuvoyager. Kisha hiyo colonne de feu njo yenye inaanza enda sasa. Vile iko inaenda na viko wanaifuata nayo. Kote kwenye inapita nao wanapita pale. Kote kwenye inapita nao wanapita pale. Kwenye itashuka chini banawakilia pale. Banajenga pale. Ina disparaître. Sawa? Ina disparaître. Kambi zao zinabakia pale. Siku tena itaonekanaka. Kama ni mchana ilikuwaka inaonekana wingu. Si ndio? Mkirundi ndio ni wingu. Igichu. Mchana ilikuwaka inaonekanaka wingu, ile igichu mkirundi. Tandiske usiku ilikuwaka inaonekanaka sawa nguzo ya moto. C'est parce que walikuwaka wanavoyager mchana na wanavoyager usiku. Unanielewa? Manake mchana hiyo wingu ilikuwa inakuya inapita mbele yao. Pole pole nao wanaifuata nyuma. Wanaenda nyuma yao kote kwenye tasimamia. Ikifika usiku na hawajafika kwenye watakampe, inageuka pale pale, inakuwa nguzo ya moto. Inaanza waangazia na wako wanaenda. Kwenye tasimamia nao wanasimama hapo, inapotea. Siku tena tarudiaka tena njoo wanaanza safari. Na njoo maana hawakwendaka Kanaan mbio alorke ilikuwa ni mwendo ya 3 jours. Misri na Kanaan ilikuwa ni siku 3, me hawatafika huko paske hawataenda na ile wingu haijakuja kuwachukua, haijakuja kuwabeba, wanapashwa bakia pale. Asa Mungu anawaambia wajenge madhabahu ya udongo ni kwa sababu yawezekana wanaweza kampe fasi kwenye hakuna mawe, hakuna majiwe. Wanafanya kampma yao na hakuna majiwe. Aloke wanapaswa mjengea Mungu madhabahu hata kama hakuna majiwe pale. Mungu anasema dans ce cas là mjenge ya matope. Sijui kama unanipata. Kwenye mtakutana hakuna majiwe, mjenge ya matope ya udongo. Mfonde matope bimabumba, kisha muweke kuni juu yake, mukate wanyama, munichomee sadaka juu ya madhabahu ya udongo. Kisha tena anawaambia wala muitengeneze kwa mawe. Maana yake nini? Baki kampe fasi kwenye kuko majiwe, basi tengeneze na udongo. Batengeneze ya mawe, ya mapiere, ya majiwe. Wakifika fasi kwenye wanapata majiwe, watengeneze na majiwe. A une seule condition. Sawa wako wanatengeneza na majiwe, wakamate majiwe zenye ziko naturel. Wasichonge hata jiwe moja. Somesoma hapo. Wasichonge hata jiwe moja, watengeneze vile vile jiwe itakuwa, waikamate hivyo na waitie, wazibebeshane. Mkomposition ya madhabahu watie mawe zenye hazina ako michongo. Ni njia nini Mungu anawakataza wasichonge majiwe za kutengeneza madhabahu ya chini? Ni kwa sababu madhabahu za mawe za wa mataifa zinakuwaka na maalama, wanatae yako maalama na maandiko ya kusifu ule Mungu mwenye biko wanatengenezea ile madhabahu. Na hii ndio maana mtakutana Paulo anasema Atene, sasa niliingia kwenu niliona madhabahu moja yenye mnaandika hapo kwa yule Mungu asiyejulikana. Si mnakumbuka ile?
walikuwa wanavitaye kila mungu mwenye walikuwa wanatolea, walikuwa na baartiste walikuwa capable kuchapa sanamu ya ule mungu. Kama alikuwa na sanamu ya ngombe, banataye ngombe kwa majiwe zenye zinajenga madhabahu ya ule mungu. Na ndio maana sa Mungu anawakataza wasiwe na kitu cha kumfananisha nacho. Wasimfananishe na Mungu sawa mwenyewe baliishi naye mwinchi zenyewe walikuwa. Aliwaambiaka wasichonge kitu chochote kia dunia juu akifananishe na ule Mungu. Ni Mungu mwenye hana image, ni Mungu mwenye hana dessin, ni Mungu mwenye iko. Ye peke anajieleza paske iko esprit. Hana besoin ya kutaye ngombe kusema kama Mungu wetu anafananaka ngombe, hapana. Ndio maana Mungu anawaambia wasichore sanamu yoyote kuzile mawe. Na kitu cha pili, mbali na kuchora, wasipatie forme yenye hao wanapenda. Waiache na ile forme, lijiwe ibakie na forme yenye walikamata nayo, waitengenezee madhabahu vile vile na forme yake. Inamaanisha ya kwamba majiwe zenye zitajenga madhabahu ya kwanza ni majiwe zenye zilikuwa hazina forme, zilikuwa vile vile Musa alizikamata, na njo vile vile atazitia mkomposition ya madhabahu. Usemi wangu uko sawa? Vile vile Musa alikamata. Kama iko na chongo, ailete na chongo yayo aitie kwa madhabahu. Kama iko na shimo, havimuone Musa, yeye alete tu vile vile aitie kwa madhabahu. Na ndio maana utaelewa madhabahu ya chini, madhabahu ya kwanza ilikuwa ni madhabahu yenye ilikuwa na udongo na pia ilikuwa na majiwe zenye hazina forme. Kutumika kwa madhabahu ya kwanza ni kutumikisha vyombo vyenye havina forme. Iko vile iko naturel na haina besoin ya forme. Mesa Yesu atakuya, atakia corriger hicho kitu katika ujenzi wa madhabahu ya pili, na ndio maana atakuwa na 3 ans et demi yeye na mitume ya kuwapatia forme kwanza, benye walikuwa wapeshere atoshe ile vyote vya pesha wapatie forme yenye tafaa juu ya kujenga madhabahu ya pili. Kwa mtu mwenye amenielewa? Mama pia Martin, umenielewa? Madhabahu ya kwanza ilikuwa na majiwe zenye zilikuwa vile ziko. Vile vile ziko, ndio vile zilikuwa. Iko na chongo alimone Musa, tia yo vile vile. Na ndio maana utaelewa kama wenye walikuwa wanatumika kuii madhabahu nao walikuwa nafanana na zile majiwe. Paske hapa kwa masomo ya kufundishia yako makuhani. Hapana. Mtu alikuwa kuhani hapana juu alisoma wala alifundishiwa, mejua alizaliwa mfamilia ya Haruni. Mnaelewa? Jua alizaliwa mfamilia ya Haruni. Ewa kuwa kyote kenye utakuwa huko kuhani. Probleme tu usikuwe na kilema. Ukikuwa kipofu bali ndio uko na probleme. Ukikuwa mwenye hauna mkono hautaendaka kwa madhabahu. Mekyote kenye utakuwa uko nako, ukwe mulevi, ukwe malaya, ukwe mwizi, ukwe nani, ulikuwa na haki ya kwenda toa sadaka kwa madhabahu. Juu ni madhabahu yenye ilikuwa haina condition ya kupana forme kwanza. Hauna besoin ya forme wakati majiwe zenye sadaka iko hapo hazina forme. Eske pako mtu mwenye amenielewa kweli? Hauna besoin ya forme. Juu kwanza madhabahu yote iko na vimajiwe yenye hayana forme, na ndio inapeleka sadaka takatifu. Basi kama madhabahu yenye inayowa sadaka takatifu haina forme, wewe mtoaji sadaka forme tena ya kazi gani? Manake ilikuwa vile vile huko kuya tu mpatie Mungu sadaka, Mungu hana tena problemu. Haikuwa ndio vile vingelipaswa kuwa. Basi unakumbuka kipindi cha sheria Mungu aliwezaka désobéir ordre yake. Hii terme mnaielewa? Kipindi cha sheria, muta ya loi, Mungu aliwezaka désobéir ordre yake. Aliwezaka tia désordre mu ordre yake. Voilà, ndio terme ya dini. Kipindi cha sheria Mungu alitiaka desordre ndani ya ordre yake. Niliexplique na maanisha nini? Mimi na maanisha hivi. Wakati yenye Mungu anaumba kila kitu, aliwezaka panga kila kitu vizuri vile kinapaswa kuwa.
Saa yenye Adamu anaanguka akaweka desordre kwanza mu vitu vyenye Mungu alitarajia vikuwe. Paske Mungu alipanga aishi ndani ya mtu. Saa yenye Adamu anaanguka, Mungu akaondoka ndani ya mtu akaanza ishi yeye peke. Mungu alitaka mtu akwe mtawala juu ya shetani. Saa yenye Adamu anaanguka akapatia shetani utawala na kila kitu kenye alikuwa nacho, shetani njoo akakuwa mtawala. Mnanielewa pale? Shetani njoo akatawala loke kusudi ya Mungu ilikuwa kama mtu njoo atawale shetani. Sasa shetani njoo mwenye anatawala. Mungu hakupiganishaka koma rudishe tena mtu utawala, aliviacha vile. Na vitu vikaanza enda mu disorder gisi vile Mungu hakutaka vikuwe na vikaendelea hivyo. Wakati anaokoa Israeli kutoka Misri, aliwapatiaka amri 10. Sawa? Aliwapatiaka wana wa Israeli amri 10 zenye alitaka ziwarudishe kumsimamo, ziwarudishe kwenye wanapashwa kuwa. Wana wa Israeli wakasema hivi ni ya uzito, hatutaviweza. Na saa Israeli wanashindwa kufanya sawa na commandment. Mungu alimrudisha Musa tena juu ya mlima pour la deuxième fois, juu ya kwenda mupatia loi, parce que pako différence entre loi na commandement. Ukisoma Exode chapitre 24 verset 12 mpaka 15, Exode chapitre 24 verset 12 mpaka 15, utavikutana vyote viwili viko hapo, sheria na amri. Wangapi unanielewa? Sheria na amri, Exode chapitre 24 verset 12 mpaka 15. Sa Israeli wanashindwa commandement, Mungu alimrudisha tena Musa juu ampatie loi. Mepla ya Mungu ilikuwa ni 10 commandement zisaidie wana wa Israeli kukua kenye Mungu anapenda. Na ndio maana mu 10 commandement unakutana Mungu iko anawaambia msifanye hiki, msifanye hiki, msifanye hiki. Israeli walikuwa taifa la Mungu lakini hawamjui Mungu, walizaliwa Misri. Mimi nasema sawa? Ni nation yenye imeanzia Misri parce ni Egypte ndio walikuwa taifa la Israeli. Walitokaka Kanani na wako 70 personnes, walikuwa wana wa Israeli, familia ya Israeli. Mesa wanafika Egypte, wakazaa wakaongezeka mpaka wakakuwa taifa nzima la Israeli ndani ya nchi ya Misri. Iko sawa? Nation yenyewe inaanzia ndani ya nation nyingine. Asa hapa Misri taifa ilikopie kila kitu cha wa Misri, waliabudu miungu, walikuwa wanajua kama tuko na Mungu wetu anaitwa Mungu wa Israeli, hawajui norme za ule Mungu paske walikuwa hawamwabudu Misri, walikuwa wanatumikia miungu za Misri. Saa yenye Mungu anakuya watoa Misri kusudi wapeleke Kana, ilikuwa ni nation yenye kichwa kinajaa miungu za Misri. Na ndio maana utaelewa juu ya nini mu desert ilikuwa katua farakana kidogo na Mungu, wanarudilia miungu zao, wanakumbuka Misri, wanakumbuka wenye walikuwa wanafanya ndani ya nchi ya Misri. Sasa Mungu anawaingiza ndani ya jangwa, alianza wafundisha prinsipe za wao kukuwa nation yake yenye inamrespekte. Na kitu cha kwanza kenye alifanya, aliwapatia commandment, manake aliwakomande. Aliwaambia kitu kenye hawana droit ya kuuliza question, wanapashwa execute. Parce que commandement ni kitu kenye unaambiliwa na hauna cha kuuliza ndani, hauna cha kudiskite ndani. Israeli wakaona kama Mungu iko uzito, ya Mungu ni vya uzito, wakapinga hatutaweza. Mungu wakaregeza kwa kuwapatia sheria. Na ndio maana commandement ziko 10, sheria ziko 618 zenye Mungu yeye pekee anawapatia. Ndani ya sheria, ndani ya commandement anasema usiue. Si ndio? Usiue. Ndani ya sheria ana permettre waue quelque part. Unaelewa? Anasema mu commandement usiue. Ndani ya sheria anasema ukipigana na mwenzako ndani ya kolere anakutoboa jicho, na weye kesho saa kolere zimeshuka mwende kwa jije awasambishe, ule akikosa rezo watoboe naye jicho. Niko sawa pale? Na yeye wamtoboe jicho.
Na ukumbuke zamani hapakuwaka anestezi ya kusema kama watamtia anestezi ndio wamtoboe jicho. Kutoboa jicho mkolere ni tofauti na kutoboa jicho yenye wewe peke unaipana unasema njoo hii muitoboe, juu sheria inasema. Mungu yeye peke aliwaambia kama Christian Suko na tosha uiwashe John. Mungu yeye peke aliwaambia kama usizini, simu amri, memusheria na waambia muzini. Unanielewa? Anawaambia muzini mufaso gani? Anasema hivi, kama unaoa mwanamke mwenye alikwambia iko bikira, kisha saa unafika mnyumba unakutana haiko bikira, mkilamuka asubuhi umwandikie barua ya kumrudisha kwa wazazi wake aende aishi kule, kisha we oa mwingine, hauna problem, deja uzinifu. Anaendelea mbele, anasema hivi, kila mwanamke mwenye atakosa kibali kwa bwanake, bwana unaoa na mwanamke mnazala, kisha inafika siku unajisikia mwanamke simpendi tena, usimuue, muandikie barua aende yeye na watoto yake mpaka kwa bopere kubel familia yako abakie kule, weye oa mwingine. Ile tunaita nini? Ni ule Mungu mwenye alisema usizini, ndio mwenye iko anapatia wana wa Israeli hii sheria yenye na penalize mwanamke na inainua mwanaume. Si ndio? Sasa yenye Yesu anakuya atatuexplique jia nini Mungu aliweka ile désordre vile kwa njia ya sheria. Parce que wanakia mposer Yesu question mu Matthieu chapitre 19 verset 2 mpaka 3e verset. Banamwambia okay, Yesu unasema nini? Tufukuze mwanamke juu ya kila kosa vile mafarisayo wanatufundishaka, wala pako kosa zenye kabisa speciale, makosa zenye ziko special zenye mwanamke akifanya tumwandikie barua ya kumfukuza. Mnakumbuka response ya Yesu? Hamkuwahi soma kwamba kuanzia mwanzo aliwaumba mume na mke, na akasema mume ataacha wazazi na ataambatana na mke wake, na alichokiunganisha Mungu mtu asikitenganishe. Manake Yesu anaonesha kama plan ya Mungu kuanzia mwanzo ilikuwaka defo za mwanamke haiko njo cause ya divorce. Paske Mungu akishaunganisha na madefo, na maprincipe, na makosa, na vyote vinaunganishiwa pamoja. Na kesho mtu atengana anasema huyu mwanamke alinikosea sana aende kwa hapana. Plan ya Mungu haikukuwa vile. Mbona sheria inabipermettre njo question ya pili. Unajikamata nani mtakatifu kuzidia Musa? Mbona Musa alituandikiaka akasema mwanamke akafanya vitu vyenye alikufurahisha fukuza. Mwanaume naye akafanya vyenye haifurahishe mwanamke, yeye ni mtakatifu. Si ndio? Mwanaume yeye ni mtakatifu. Mwanamke akifanya vyenye haifurahishe fukuza. Mwanaume akifanya vyenye haifurahishe umuelewe. Ndio sheria ile. Yesu akawaambia, Musa aliwaambia hivyo hapana junjo vile Mungu alipangaka, lakini juu ya ugumu wa mioyo yenu. Mulikuwa na mioyo migumu na Mungu hangeliweza kuwapatia amri ya nguvu na mioyo zenu ni migumu. Aliwarekipere kwanza kusudi usiue. Paske kwa wana wa Israeli wenye wanaishi mu esclavagisme miaka na miaka, kumchoma mwanamke kisu amuue ilikuwa ni kitu kenye akihitaji maombi. Fasima alikuwa anaweza ua bibi yake. Asa sheria ina permettre huyu bwana akwe mpagani na mwanamke aendelee kuishi. Niko sawa? Manake sheria inamwangusha bwana mbuzinifu na mwanamke aendelee kuishi. Kwa Myahudi jua kuue, paske ilimwambia uko bikira na hauko bikira. Jua kuuie mshambre haimuombe kitu. Ile esprit ya utumwa iko mkichwa. Mungu anasema usiue, muandikie barua aende kwao wewe oa mwingine. Naye akikushinda oa mwingine, a condition. Siku tatakaka rudilia mubale benye unaachaka, hauruhusiwe kuwarudilia. Hauruhusiwe. Ukisha muandikia mwanamke barua ya divorce aende kwao, manake mnalagana wewe naye milele. Ukimrudiliaka tena uko na sanction selon sheria. Pale tuko ndani ya Deuteronome chapitre 24 verset 1 mpaka 4e verset.
hauruhusiwe kumrudilia juu ushamfukuza, ushamwaibisha, aende kwao. Akijisikia kuolewa na mwanaume mwingine, aolewe naye, iko huru. Kule nako wakimwandikia barua ya divorce, arudie tena kwa baba yake. Manake nyumba ya baba ilikuwa ni pubele ya kupokea watoto. Alifanya mariage juzi wakamkatala, anarudia pale. Mwingine kesho akimwoa naye hampendi, anarudia tena pale. Banamuke walijikutana ni waesklave ya wanaume, paske atajikaza kufanya kila kenye mwanaume anapenda juu barua ya divorce haikulombaka temwe. Sema kama mashahidi wawili ndio wahakikisha, hapana, ni wewe peke tu bwana unalamuka, unasema ulishanikosea sana, uende kwenu, na unaandika barua na anaenda kwao. Pla ya Mungu haikukuwaka vile. Metelmake sheria inapatiliwa nation yenye iko faible, nation yenye haimjue Mungu, ndio maana Mungu anaregeza, anatia desordre mu ordre yake juu tu hao watu hawarekipere kwanza kule mbele watajuaka ukweli kumuhusu Mungu. Na ndio maana wafeble mu Kristo wanajiapia kwa sheria. Yes. Wafeble mu Kristo wanakuwaka wanajiapia kwa sheria. Mtu mwenye ko feble anakwambiaka, unajua kumbukumbu la Taurati linasema ni basi kumbukumbu la Taurati uliandikiwaka wewe. Ile sheria haikuhusu. Paske sa Yesu anakuya alikia badilisha sheria. Kutosha sheria ya wafeble kutia sheria ya wafor. Na ndio maana mtaelewa juu ya nini mu Jean chapitre 8 Yesu ana changer sheria. Mu Jean chapitre 8 verset 4 mpaka 10e verset. Jean chapitre 8 verset 4 mpaka 10e verset. Anamkutana mwanamke mwenye wamemfumania na wanamwambia Yesu, unakumbuka Levitique chapitre 20 verset 10 na 11e verset. Mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 10 na wa 11 inasema, mwanamke sawa huyo tukimfumania muuzinifu tubebe tupige majiwe. Mie njo Yesu ningelibaulizaka, eske alijimasturbe? Eske alifanya masturbation? Wangemjibiaka nini? Hapana. Mais c'est parce que mwanaume alikuwa ka souple, satu alionaka watu wanakuja akakamata kanzo zake na akakimbia. Kwenye mwanamke anataka ajipange sawa sawa, biko na ile kusema wewe njoo utakufa. Mtaniwa mie peke, mwanaume mbone anakimbia? Alikuwa souple parce que msheria ya Musa mwenye anakamatiwa njoo mwizi. Mwenye akukamatiwa haiko mwizi. Mimi nasema sawa. Mbona kama ni sheria yenye iko faible? Yesu akajua kama huyu mama amehukumiwa selon sheria juu balisha mwambia Musa alisemaka tuue bila huruma kwa majiwe. Mbona ni ule Mungu mwenye alisema usiue? Njoo tena Mungu mwenye anasema mwanamke jua alizini muue. Sheria. Sijui kama iko sawa. Amri inasema usiue, sheria inasema piga majiwe mama akufe. Yesu akajua kama hapa lazima sheria itumike kontra sheria. Akaandika chini, hakuna mwalimu mwenye anajua aliandika nini, paske mitume wenye walikuwa naye hawakuweza kusoma wenye aliandikaka. Na ndio maana hakuna mtume mwenye anaviinterprete Yesu aliandika nini. Wanasema tu kama akaandika chini. Manake walipimaka eseye kusoma wakutana ni kikritire kia nguvu sana, hawakuweza kukisoma, wakasema wanatuachie pale. Sasa tu wanaandika wanasema akashutama akaandika chini na wanaishia pale. Mwatakwambia akaandika mwenye hana dhambi akwe wa kwanza, ule ni mwongo. Yesu hakuandikaka vile. Hakuandikaka vile. Anaandika chini, sinisha kupatia naandiko. Anaandika chini, hawajui ameandika nini. Saa yenyewe anasimama baada ya kuandika, anakutana hao watu wanamshika huyo mama vizuri. Akasema asiyekuwa na dhambi na au wa kwanza kumtupia jiwe. Akashuka tena akaandika tena. Hao watu waliposikia hilo neno na wakasoma kenye ameandika, wakashitakiwa ndani ya dhamiri zao, wakakutana kama tunataka mpiga majiwe na sie jana na juzi tulifanya hivi na hakuna mwenye alitubana. Wote wakashtakiwa ndani ya conscience zao, wakatia majiwe chini, wakamwacha mama akajiendea zake. Yesu akamwambia, na mie sikuhukumu, uende usifanyake tena dhambi. Yesu alitia maandiko mbili juu ya nini? Juu ya kutofautisha andiko ya kwanza na andiko ya pili.
Paske andiko ya kwanza yenye Mungu anaandika ilikuwa ni sheria. Na sheria haikuwa na uwezo ya kulibere mwenye alitaka kufa imwache kifo, haikuwezekana. Hii ndio sababu andiko ya kwanza yenye Yesu anaandika haitamuokoa huyu mama. Inabidi deuxième écriture yenye kwa accompagner na parole sasa. Na ndio maana anaandika ya pili na anasema neno, hao watu wanasikia neno na wanasoma wanasema tumwache tujiendee. Alors que andiko ya kwanza ili symbolize sheria, andiko ya pili ili symbolize grâce. Parce que ndani ya grâce sheria imebadilika, majiwe haziko tena za kimwili, majiwe zimehamia ndani ya conscience ya kila mtu. Ndio maana ndani ya sheria hauna besoin tukubane juu tujue kama uko mwenye dhambi. Meweye peke kila kwenye uko na andiko ndani yako na neno ndani yako yenye takwambia kama unamerite majiwe hapa. Pako mtu mwenye amenielewa kweli? Mnanielewa? Kipindi kia sheria ilibidi tukubane. Ndio maana mu Deutéronome chapitre 22 verset 23 mpaka 27. Deutéronome chapitre 22 verset 23 mpaka 27. Musa anasema hivi, fie mwenye iko vierge, iko fiancé, bakimuviole mupori, na mwenye alimuviole banamubana. Sawa? Ule papa bamuue yeye peke paske alimuviole mbali kwenye alikuwa hana defense. Me kama habamubani ajiendee zake. Bakiviole fie munyumba wanaviole fie, kisha bote wawili wanabaniwa, bapigiwe majio bote wawili bakufe. Juu ya nini? C'est parce que ule fie hakulalamika juu watu wamsaidie. Maana kama fie angeliona nikilalamika upapa ataniua, anajinyamanzia, kisha ape pale papa nakimbia. Sawa? Huyu fie angelibakia hana probleme na sheria na ule papa hana probleme na sheria. Mebangelikamatiwa bote wawili munyumba, fiancé ya mtu na mwingine garçon. Bote wawili walikuwa na haki ya kupigiwa majiwe na wanakufa. Ubaya wa sheria, udhaifu wa sheria. Sheria haikuwa na uwezo ya kusaidia watu na ilikuwa na uwezo ya kupenalize wenye wanataka kufa. Sa Yesu anakuja, alikuya andika neema yenye haiko maandiko tu me inasindikiziwa na neno. Ndio maana ya kwanza aliandika na akanyamaza kimya. Ya pili akaandika na akasema neno, hao watu wakachoma ndani ya mioyo zao. Hatuwezi jiapuye kusheria ya wadhaifu, me tunajiapuye kusheria ya wafor, sheria ya ndani. Kuna mtu mwenye amenielewa kweli? Leo hii tukitaka tutetee makosa yetu, tunaendaka kwa sheria ya Musa na kusema na fulani si alikuwaka naye hivi. Basi tunaishi mkipindi ya ule fulani. Ukisoma Romains chapitre 8 verset 1 na 2e verset. Romains 8:1 inasema hakuna hukumu ya ghadhabu tena kwa wote wenye liko ndani ya Kristo Yesu, sababu sheria ya roho imetuweka huru mbali na sheria ya mwili. Iko sawa? Sheria ya mwili, Romains 8:1. Sheria ya mwili ndio ile sheria ya maandiko. Sheria ya roho ndio ile kenye Roho Mtakatifu yeye pekee anainstore ndani yetu, anaweka ndani yetu. Hauna besoin ya kamera de surveillance juu uogope zambi, parce que tuko na watu banaogopa zambi juu pastor atawatenga. Ungaliki msheria ya maandiko. Wanaogopa kufanya mabaya juu kanisa, reglement za kanisa hazipermete. Mesiku utakuwa mbali na kanisa, maana yake utafanya mabaya. Sheria ya ndani haitupermete kufanya vile. Haitupermete parce que tunatembea nayo kila kwenye tuko. Iko sawa? Sio kama nielewa pale. Makuhani kipindi cha kale, makuhani wa zamani walikuwa katika kipindi cha udhaifu. Ndio maana madhabahu yao ilikuwa chini. Na ndio maana waliishi maisha yote yenye walijisikia kuishi. Unajua kama makuhani walikuwa walevi wazuri, ne Mungu aliwaambiaka musipimake lewa sa mutaingia patakatifu. Ukiingia patakatifu acha pombe, sababu kuhani haruhusiwi kuingia patakatifu na amelewa. Manake nje ya patakatifu leo vile unajisikia hauna problemi, madhabahu ya chini. Mungali unanielewa kweli? Madhabahu ya chini. Kuhani
alikuwa na manguo zenye anaweza vala saa yenye anaingia patakatifu. Akitoka pale anavala nguo zake za kawaida, madhabahu ya chini. Jia nini? Madhabahu yo peke kwanza iko na majue zenye hazina forma. Haiko njo play ya Mungu ile. Netemake ni kipindi kia sheria, ibakie vile, haina probleme na mtu. Manake siku zote zenye utakuwa unasoma sheria, usitake utende vile sheria inasema, metaka ujue nini Mungu alitaka maanishe musiku zenye ziko mbele. Ndio force ya Biblia hii. Ukisoma andiko mkumbukumbu la Taurati wala muagano la kale lote, usilikamate lile andiko na kulidakia tu ama kulivamia bila kujua lilitaka maanisha. Unajua leo tuko na confusion mkristo. Bamoya wanakulaka nguruwe, bengine hawakule nguruwe na wanasoma maandiko. Usikule nguruwe. Mungu alikatazaka nguruwe. Eske nguruwe iko na probleme na utakatifu? Nguruwe iko na probleme na utakatifu? Hakuna kwenye vinakutana na nguruwe na utakatifu. Mepako kitu kenye Mungu alitaka atransmettre dunia musiku zenye ziko mbele kwa ukataza Israeli nguruwe. Sorry, na ndio maana saa Yesu atakuya atapermettre wakule kila kitu. Mpaka Paulo, mu Marko chapitre 7 verset 19. Yesu anasema haiko kenye kinamwingia mtu ndio kinamfanyaka uchafu, ni kenye kinamtoka mtu. Ukikula nguruwe unaitapika, usiikulake tena. Acha hayo, haiendane na afya yako. Ukiikula inapatana na afya yako, nunua na mdomo yayo na miguu kesho ukule. Haina problemu. Paske Marko anasema kwa kusema hivyo alitakasa chakula zote. Paulo anaexagere tena. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25 na 26. Surtout mu 26 anasema kila kenye munanunua musoko mukikule bila kupoze question. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25 na 26. Kila kenye munanunua musoko mukikule bila kupoze question. Mbona Paulo anapinga sheria yenye inakataza chakula fulani na inaruhusu chakula fulani? Mungu hakukuwa na probleme na chakula paske ile nguruwe ni Mungu ndio aliumba. Kama tusikule aliumbia nini? Mko najibu? Kama tusikule nguruwe aliumbiaka nini? Usikule punda, Mungu aliumbiaka nini? Mungu aliumba vile vyote kwa ajili ya chakula. Ndio maana Abrahamu hakujuaka uchafu ya nguruwe. Abrahamu hajua ile. Nuhu hakujuaka uchafu wa chakula, hajua ile. Alikula kila kitu. Mesa inafika kipindi kia sheria, Mungu anawaambia iki mtakula, iki mtakula, iki mtakula, iki hamtakula. Haiko juu Mungu anachukia zile chakula, mais c'est parce qu'il anataka atransmettre kanisa message kwa wakati kanisa itasimama. Kukataza nguruwe iko na rezo yenye iko spirituelle, haiko hata charnel wala fizike. Ni kitu cha kiroho. Kukataza punda ni kitu cha kiroho. Kukataza samaki zenye hazina magamba ni kitu cha kiroho. Havina raporo na mwili. Mutavisoma mukuru ya pili. Mimi nasema sawa? Mnanielewa pale? Manake Biblia ni kitabu kizuri, mais kinakuwa compliqué ça haujui déverrouiller makode zake, kinakuwa. Utakatala samaki Okay, nimewahi fanya croisade na Waadventiste mustade moya ya Goma. Bali nipatiaka 2 heures ya kufundisha. Nikaona kama hawa watu teme ilikuwaka sabato ya kweli. Nikaona hawa watu nikianza zungumzia habari za samedi batanifukuza mbele ya wakati na sia bapatia message. Mu 2 heures yangu nikakamata 1h30 ya kuwa expliquer kwanza Biblia. Bakajaza matelefone kumimbari, sawa? Bakajaza matelefone bakaenregistre, bakaandika. Après 1h30 nikaona mimi nataka haribisha deba. Hivi ni wafundishe tu na mimi niongelee pia upotevu wao. Ndio nikashangia enseignement, nikaanza onesha sama makosa za Adventiste zilianziaka ku Ellen White, mwenye njoo mwanzilishi wao wa Adventiste. Mtaisoma mu histoire de l'église. Sawa? Haiko ndio mwanzilishi ni William Miller. Ndio alishaka mesa akafanya makosa ya kuprofetize 2 fois date yenye Yesu atarudilia yako, na ile date kafika na Yesu harudie,
watu yote wakamkatala, wakasema huyu ni mwenda wazimu huyu. Dini yake ikakufa. Kisha Ellen White walikuwa disciple yake, bakavianzisha tena na ndio wakasimamisha Adventiste. Ellen White na bwanake James White. Sasa walikuwa na makosa za mingi sana, walikuwa na confusion za mingi sana zenye ziliwafanya bateteye sabato kama siku. Ninasema mzuri, wateteye sabato kama siku na wakamate maandiko ya sheria baingize tena ndani ya kanisa yao na kusema ukikula samaki ya hivi uko najisi, ukikula ya hivi uko mtakatifu. Nikaanza fundisha vile question zikayala, wakakatala hawatasikiza na wakatosha telefone zao, na nikasema kiamana tu nilisha wafundisha kenye kitawasaidia. Njoo wakanipinga panda 30 minutes bongo, tuko na question panda 30 minutes yote, mais 1h30 balisha sikiliza mafundisho. Nini ndio probleme ya Adventiste? Anakamata vile venye Mungu alikatazaka Israeli, Adventiste naye anavipratike. Israeli balikuwa anaingia kama mkilte samedi, Adventiste naye anaingia samedi, na yeye hata ukizini vendredi mais samedi respecte sabato uko mtakatifu. Biko na raporo gani? Hata ukiua usikule tu nguruwe hauna problem. Hakuna kwenye linakutana. Unaona kama Biblia ukikomprendre kimwili inakusaidia kukufa na unajiapuie na maandiko. Na ndio Paulo anasema mu 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, Mungu ametufanya kuwa watumishi ambao hawako wa sheria ya maandiko, sababu andiko zinaua lakini roho analeta uzima. Kifo cha maandiko iko sasa, tunataka tukamate sheria vile iko na tuipratike vile vile iko, tunakuwa wakosaji na wenye dhambi. Maana yake ndani ya Biblia tuko na maandiko zinazokipratike vile vile iliandikiwa, unakuwa mwenye dhambi mbele ya Mungu. Surtout maandiko za sheria. Ndio maana madhabahu ya chini haina besoin ya kuitaye, lazima ibakie vile vile iko, haina probleme na mtu, itajiwakilia yake vile. Walijenga na matope na wakaijenga na majiwe. Sasa tutafika kule mbele tutaelewa unabii yenye ilikuwa mwile kujenga madhabahu kwa matope na kujenga pia kwa majiwe. Maanaelewa vile pale. Ilikuwa inaprofetize kitu kimoya muagano jipya. Hapa kwanza muichukue vile sawa vile kihistoria tu kenye niko naambia majiwe na matope, na kule mbele tutaelewa ilitaka maanisha nini. Paske Biblia inatusaidiaka sana na inatupatia kitu kia maana. Ni sasa tuna comprendre kama 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 inatuonesha tunatafsiria vitu vya kiroho kwa kutumia vitu vya kiroho. Alors que Biblia ni ya kiroho yenye hatuwezi tafsiria sie, na inapaswa jitafsiria yo peke. Ndio kenye Petro anasema mu 2 Pierre chapitre 1 verset 20 na 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 20 na 21. Biblia ni eve yenye iko spirituelle parce que ilikuwa inspiration ya Mungu, na hakuna mtu mwenye anaweza iexpliquer selon connaissance yake wala kuicomprendre selon connaissance yake. Tuko na besoin ya inspiration na revelation ya Saint-Esprit. Unajua maandiko zinatusaidia kutuua, ni sasa tunasoma agano la kale, tunataka tuviingize vile vile mu agano jipya. Tunakutana leo tuko tunajenga madhabahu ya chini kuliko tujenge madhabahu ya juu. Ndio maana hawakuwa na besoin ya kuipatia forme majiwe. Haikuwa kipindi cha forme, ilikuwa ni kipindi cha kuya tu tujenge vile vile huko. Sawa? Kuya tujenge vile vile huko, haina problemi. Pamoja na machongo zote utakuwa unalumiza majiwe zingine, havituone vile. Tuko mkipindi kenye tumebana tu vile kia maana tujenge madhabahu. Ile ni kipindi cha agano la kale, ndio majiwe zote zimekuiaka vile vile ziko bila kuwa na besoin ya forme, paske Mungu alikataza Musa, usipatie yake hatari jo yangu moya forme juu havikuone, ziache vile vile ziko, zibakie vile vile. Ni madhabahu ya chini. Iko wazi, ni madhabahu ya chini. Leo tunaweza jenga tena ile madhabahu, ni kama tunawazia kazi ya Mungu wanakeka tu ndani vile vile lizaliwaka na wanaingia mkazi ya Mungu. Ile ni madhabahu ya chini yonakea jenga. Uko na besoin ya forme leo. Tutaviona sasa, tutafika kule mbele kama
hatuwezi tena jenga na majiwe zenye hazina forme. Tunapasha jenga na majiwe zenye ziko na forme. Ndio vile Yesu yeye pekee alianzaka kuanza kata machongo kwanza na kila kinaweza lumiza wengine ndani ya ujenzi wa madhabahu.